guys. Naka-record ito eh. Papuntang ano ng Magams guys. Magams. Kakain ka namin ng kami. Kain na naman kami ng seafoods. Sana may discount today. Ayan. Pagpakilala ka sa ating mga guys. Tagalog today? Oo, dapat. Ako po ay si Agnes Daan. Wow, very good. Wow, Agnes na siya daan. Oo. Dating Daan. Ito po ay Talisay City. Ito sila, Dok. Ayan po ang simbahan ng Santa Teresa de Avila. Ako po yung driver dito. Driver? Elite Ito po yung mga ano namin, mga passage. Our elite driver. Elite Driver? Yan po ang I Love Poblacion. Ang gym. Padak ko nung taning gym, no? Isang reklamo po yan galing kay Anton. Hindi daw na kasi ito. Purga paghuot man. Hindi, ang karira ka ito ba? Wala sir, si Kap lagi to. Kapo. Marababol. Naikuan ba? Kap sa Lawaan 3. Lumay kay Katon. Ang asawa ana, maestra. This is Damang Tinapay. Ayan, ang katabi niya ay si Aling Tinapay. Rob. Ayan. Guys, punta kayo dito guys ha, sa Magam Eatery. Wallet ba? Seafood Eatery. Dito lang sa Top Mart. Makikita, pasok kayo dito guys. Wala din ani ba picture ju ko ani. Di ko anan, di hamon na. Ay, Top Mart? Bukod sa man. Wala pa. Oh, sige. Ayan. Sige. Papasok na kami dito sa ano, sa seaside. Seaside do? Seaside? Pier? Seaside of Talisay City. Okay, sampayan na din Talisay City there. This is the school of Maharani Andon, the Talisay Malayan Academy. Malayan ka doon? School of my anak. School of the anak pala, hindi pala ni mother. And the Asnar Beach. Alam nyo ba yung sikat na Asnar Beach noon guys? O, ito na yun dito. Entrance Asnar Beach. O tingnan nyo, may word Asnar Beach. Beach na tunoy. Asnar Beach. 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 Sasabi. Beach. Sana ay wala Lunes ron? Di ay. Okay. Feeling Lunes ba ako? Ikaw na nag-quarter sa lapo. First day ba ni mo konton? First day ba ni mo wala ni mo siguan ba? Lagi Antonio. Boy, Anton Bernes. Bisad, uyo pa ba tay kuan? O pa na wala pa ba na buo ang hazard? Kasi may official use only. Hala. Tayo ng City Health. Hala. Mainit. Nandyan si City Health pala, nandyan si Dr. Kuan. Ayan, oh, di ba ang ganda guys, oh. Ako ba'y tinatakot niyo? Ayan, wow, ganda naman. Oh my God! Tayo na ibababa. Ako na ay bababa, okay na ba? Oh, okay na kami, bababa na po guys. At tumambak. Oh, I cannot pass there. Na, you cannot pass there kuno. Maigos ko na kasal na lang. Yeah, ako yung atras. Ako po, dilisad ko. Ayos. Ay, ang window. Kasi yung airplane niya ba, maigo niya na. Paksi tayo sa ano? Paksi tayo sa may-ari. Hindi na tayo Mahirap tayo dito. Hindi na tayo. Lagi day, kasi yun gara na yun ka. Saan na yung kuko extension ha? Yahap. Dili mo lang kasi extension no? Dili man. Sakit gani. Ipilit na, di ba? Ayan, getting ready na kami sa aming kakainin. Seafood. Dito sa Magam. A few moments later. Pila ka buka doy. Ito sa kusapuan. Tita na ako dito ha. Tapila na ina natin. Kapila na, na. Saan ko na TV? Oh, sige. Isa na siya. Kana lang ako. Kanawa. Oh, pakapini ko anak TV. Ah, naman.
Okay, kaman siya kato maka imot tinuwa ko. Oo. Apil ka to. Oo. Bihod o Sige, katay. bihod. Oo, sige. Mayas mo tala na. Ano siya? Agara na. Kamatis na. Thank you. Buta lang diha ma'am akong kuha. Ayan, galit-galit na yan guys. Galit-galit na sa kainan. Magtinjo ako, Amad. Tinjo. Ayan. Okay na. Okay na ni. Tinjo mo ah. Ay, Mountain Dew. Unsa na siya dan? Ay. Bangus. No. Wala pa. A few moments later. Ako din ang mga kuwan. Yung mga partners in crime. If you're in love with more than one person, then what's inside you is no longer a heart. Wow. Unsa man gid ay? It's no longer a heart. Unsa man jud? Memory card. Oh, memory card. Very good. And this is God is the best inventor ever. He took a rib from a man and created a loudspeaker. Very good. Very good. Kani, what is this? This is American Jaguar. Kung saan naman po ni, basahon na to. We will read. Basahin natin to. Okay, sabang wala pang tao. Basahin natin to ha. If you are a married man and you find yourself attracted to schoolgirls, just buy your wife a uniform. School uniform. Kung minyo na kuno ka, unya, ganahan attracted ka sa mga estudyante, never laugh at your wife's choices. You are one of them. Sakto. Arita. Monia siya si super hero. If you like someone, set them free. If they come back, it means nobody like them. Set them free. Again. Very good. And then husbands are the best people to share your sex na noon secrets with. Never tell anyone because they aren't even listening. Wow. Naday mo paniod to nga inana migo? Pork chop? Oh.
Ay, kuan. Dili na siya pork chop day, kuan. Mo, crispy pata. Wala, ikaw pa taon di ay, no? Kuan pagita dere. Husband is the head of the family and wife is the neck that turns the head around. Wow. Very good. This is Japanese, Korean, unsa man ni siya? Wow, Korea, Dok. I left my heart in Paris. Paris support. What is the meaning of Adilantuki? Adelante is pagdali. Ha? Thank you. Thank you. Oh, Adelante, thank you. Pati akong buhok. Hindi ito silang urasan, oh. Ano palit good siya? Wala pa magitindira good. Lamira ba yung kuando kay crispy pata? First time. Oh. Ah. Hi, ma'am. Well, ay, sorry. Nani video kay dire? Mabaw, no? Ah. 5K, libre na taon niya. Consumable na. Consumable mo pa na. Bakit ito sino? Malungog sa kanang. Oo, na. Okay, siya close na. Pila ka oras sa isang 5K? Pero sa ganun yung order na line? 3 hours? Katong kuan dear, lamig kong rock page dear. Merry Christmas. Mao na among party, guys. Guys. Sama na. Okay. Oh, kana kita ko murag nindot. Gitson kawali. Crispy pata. Kuan di ay. Pizza di ay. Hindi man takabaw sing hanas. Katong stuff baka nasa pilihan. Sa kaninis. Kung nasa Lante, which means forward in Spanish. Forward di ay. Forward which was chosen forward ang iyang negosyo. Our vision of helping people. Forward ang negosyo. Abante din eh. Abante. Abante talisay di ay. Murag abante talisay na siya. Katong noodles. Mana? Ang noodles ba? Mana. Na. So al dente di ay. Dili lang tanga noodles. Al dente ang Al dente pala hindi adelante. Kung malata alugbati. Anawa ang al dente to. Aw kanang doon na al dente noodles ito. Kana bang Kuan ba firm? Enough rang yan. Enough. Kuan gyud ka ng perfect. Oh, perfect. Oh. A few moments later. Oh, mura. Baka ba makamuluto naman? Oh, kato napasok siya. Dili crispy. Kato napasok ka mads no. This This is the may gani wala na like color. bami. Abi na ko kumba din. Like lagi color there. Baka pasar ni. Agong di ako. Sa marinate na. O na imong gikuan nga pizza. Kutungo na mo kutsara oh. Para malish up. This is the ginabot. Ayan. Merry na ang Christmas. This is the kuan surprise Christmas party. Christmas. Unsa man ni?
Thanksgiving. Oh, this is the cook. Thanksgiving ni siya kanang ibot. Oh, wow. Alam, mo din imong order do? Supraman. Supraman. Masok pra di ay na. Ang pagtuman ako katong bulalo. Ganan sa spachiro kay Bar. Dili man god kani. Mamang gud ako nakita nga sabaw na pa di ay soup di ay. Thank you miss ha. Okay ra miss, salamat miss. Okay, magkakwanta sa soup be. Okay, tara, pray. In the Father, the Son, and the Spirit. How to receive and die bound through Christ our Lord. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, Lord. Hi guys. Hi guys. Kain tayo guys. Let's like and subscribe. Dislike. Mm. See and man. Da. Like ra gyud. And follow. Follow na. Subscribe man na ang YouTube. Oh. Follow me, follow you. Follow you. Tugig ka diya, manami. Salamat. Yan, kain na tayo ng soup. Asparagus dok no? Una sis, saan siya? Corn soup? Dili corn ko ana, mushroom. Oo, mushroom di tama. Dili asparagus dahil. Ano lang nakasulit. Hindi ko silo na lang mo. Water. Pusil na. Ay, na si Cesar. Guys, nandito na si Cesar. Actually, may mga glass. Wala, amigo itong... Magpa-picture ta, no? Bito. Anong cellphone no? Dito. Picture ta, ma'am. Pa-picture me, miss. Lo. Baso din ako, miss. Duha, miss. Hindi mo pwede nun? Chicharon bulaklak, oh. At saka pansit, at saka... Magkaroon ba mo kita ni pizza nga Wow. pinaka-fold? Ayan. Ano ba? Okay na. Ang pizza nga na. Guys, ito lang masasabi ko sa inyo ha. Kung kayo po ay may mga problema, visit kayo sa BCQ. Out na pala pala. BQC. BQC. Ayan. Posing sa tanin. 1, 2, 3, smile. One more, 1, 2, 3, smile. Thank you, ma'am. Ayan, BQC guys. Yung sa Manila, din na ito mag-post there. Isang nga lang. Yes, dear, na post there. Uy, isang nga lang. Ubo na noong ko. Balik.